Guama Yeda wasi wadia waye Yeda wasi Nyame Guama Oye Yiwaye Nyame Guama Pampon Ye Kamfuo Nyame Guama Nyame Guama Yeda wasi Oye Tuntun wo Nyame Guama Nyame Guama Yeda wasi Yemompae Ewadi Yankopon yeda wasi se wa ye wo pese e bi hye bi mu Odomfo yede waseda ne wondase ebrew Yeyi waye ye kanfo se wo wadum yen ebidu sabre wa ma yeda penfo fro Ewadi wo de ye wuram wadum wa yeda wasi woni awaye ama yen nyinara Yeshrawo yesra se mria ya ba wahingwe ni Ewadi wo badum yen ma wa hoden hom konkron ne won gosra emra yen so na odomfo e be kasa kire yen Yuna mina si ncha ne Ewadi ma sunsun konkron emfa ni awomba esese omutinde emra yen Yimi si ncha ne Ewadi kasa na shodi konkron ni yam bisa we o Yesu Kristo din amen Amen. Hallelujah. Amen. Ono pay ye pesa de Ewadi ase wo and now no kwesiada ye da obi bibia ase say utumi ba baby asoda he wo no kiti se nkomodidi ye di ye nyina ye wo agotu semi ye wa reshem se Onyankopon beboa yen me ya ye ti enkoso amompae e mesra se Ewadi adumara omoden so ba ohummoden na se nyese wo ye bia ye na Ewadi adwuma ento enkoso e hye odinko edinko nkra ni wiam amen. Amen. Mama yembie etre sam. Hallelujah. Amen. Anope yaba kinkan afi. Isaiah mama no eti edunum nkron chichem ba ko ne mienu a edikan na ya kan afi Hebrew fo mama no so eti 9 chichem dunnan kopum dunsia. Hallelujah. Amen. Ye wo baby kakra ye behwe ene de ye kono ye bebbo so ye so se mbra ye weyi nu mama ye fa ye bible ye fa tutu ho na ye nhwe ne Onyankopon asem e ka kire yen e bebo yen bebre. Amen. Amen. Isaiah mama no eti edunum nkron. Hallelujah. Amen. Ye kan kichemu mienu a edikan o se hwe Ewadi nsa nye tia enso oje nanso munye na so munye din se erinti asem na mmom mumuyo ne de ema mu Nyankopon tem atete na mobone akata nani efri mo hu a enti ontie. Hallelujah. Amen. Yenko Hebrew form man so eti nine Hebrew form man eti 9 chemu du 9 ekopim du nsia enam say ye was of penia we free asasi so ko soro a ye Yesu Kristo Onyankopon ba enti momma ye nkura nia ya chedimu tendende ye was of penia na ye so of penia ne ye obi a ye hunanu mra ye no onte nia ekoso na akwanyi na emu no yeso no hwe na wanye bone enam senti momma yemfa kokuduro so embra Onyankopon aduma hingwani ama yenya mmobro na yenya adom
wombra esemu amen Amen. yɛda wa asemi Nyankopɔn wasemi ni na wongosra ne wadom emra so ewurade ka yɛn ma yɛn huhu medwane ne nea yɛhia emre yi hyɛwdin kɔnkɔn anyiniam Yesu Kristo din mu ne bompae amen Amen. anapai nea me kasa wɔ ho no mato ne din sɛ yɛde akyɛ me na yɛbu me pim yɛde akyɛ me na yɛbu me pim praise the name of the Lord Amen. asɛm ne tipo ankasa ɛsɛ gyidi a ɛwɔ Yesu Kristo asɛnnua no mu gyidi a ɛwɔ Yesu Kristo asɛnnua no mu na menkanya asɛm no sɛ momma yɛmfa kokuduro embra Onyankopɔn ahengua adom ahengua n'anim momma yɛmfa kokuduro embra Onyankopɔn adom ahengua n'anim hallelujah Amen. yɛka sɛ yɛmfa kokuduro a na ɛkyerɛ sɛ obi ɛkɔ baabi ebi akɔ yɛhu obi a ɛsan obi akɔ akyiri batom bi ogyina prim otua na mankɔ sɛ wɔkɔ saa ne so wɔkɔ na kokuduro so wɔkɔ mmarima asɛm so a na ɛkyerɛ sɛ biribi wɔ hɔ a ɛtɛ ne ti ɔwɔ sɛnti a wɔyɛ saa hallelujah Amen. enti Paul ɛhyɛ yɛn sɛ momma yɛmfa kokuduro mbe Onyankopɔn adom ahengua anim Onyankopɔn kpokpoko yɛ o sɛ nyɛ sɛ yɛmmerɛ kɛkɛ ɔse yɛmfa akokuduro yɛnkɔ no mmarima mu hallelujah na yɛka biribi so ɛfa sɛ gyidi a yɛwɔ wɔ Yesu Kristo ahengua asɛnnua no mu gyidi a yɛwɔ wɔ Yesu Kristo n'asɛnnua no mu praise the name of the Lord Amen. Yesu Kristo dwumadi a obɛdi wɔ asase ne nyinaa ɔbɔ no tɔfa wɔ mmerɛ a ɔfa asɛnnua no na bɔkɔɔ Calvary mmepɔ no so ɛhɔ ɛna odi dwuma bebrebe na ne nyinaa akyiri no odi wie no asoma ka sɛ ma wie nti ko a wɔbɛko wɔ honhom mu a wɔbɛtu ɔbɔnsam so no ne nyinaa kɔ wie Calvary nti sɛ yɛwɔ adodadeɛ sɛ yɛwɔ mfasoɔ bi yɛwɔ biribi a ɛyɛ kɛseɛ wɔ asase so yɛbɛnya ɛwɔ Yesu Kristo ahengua n'asɛnnua no mu na yɛasɛm ne Paul no sɛ nti Paul no sɛ yɛde akyɛ me na yɛbu me bim hallelujah Amen. wobɛtumi de biribi de akyɛ obi na yɛka sɛ yɛbu obi bim a na ɛkyerɛ sɛ ɛte sɛ wanyɛ koraa sɛ ntwatosoɔ bi na atwa atoo no so a yɛdi asɛm no ahwɛ yɛhu sɛ o ɛnte saa nti yɛkɔ court a yɛka so acquitted and discharged yɛse yɛyi no afiri mu na yɛgyae no yɛyi no afiri mu sɛ nsɛm a yɛde too no so charge a yɛde too no so na yɛbɔ ne nyinaa yɛhwehwɛ mu hu sɛ ɛnte saa wanyɛ nea ɛtɛɛyɛ no nti sɛ Bible mu yɛka sɛ yɛbu obi bi mu a na ɛkyerɛ sɛ ade kunu no a yɛkaeɛ no koraa no wayɛ dɛn wanyɛ koraa Bible ka kyerɛ yɛn sɛ ɔbɔnefoɔ no a ɔyɛ bonsam na da biara ɔbɔnyɛ kwaadu wɔyɛ gya Nyankopɔn anim ɔde nsɛm kaka wɔayɛ sei wɔhu sɛ wakɔrɛ sei nti da biara nya ɛmfata yɛ mmerɛ ɔyɛ no ɔfa so bɔnyɛ kwaadu yɛ nneɛma nyinaa yɛsɛ Onyankopɔn de kyɛn ɛnam Yesu Kristo mogya a ɔbɛhwie gu yɛn ti sɛ mogya no ɛpepa yɛ bɔne nyinaa praise the name of the Lord Amen. na wapepa bɔne awie no sɛ ne yɛte na nea ɛka no sɛ wɔpepa bɔne bi a sɛ mogya yi tumi a wɔ mu no ɛnonom bɔne ne bɔne biribiara nti ɛpepa nsensanhɔ a ɛkyerɛ sɛ yɛayɛ bɔne ɔpepa firi hɔ nti sɛ Onyankopɔn hwɛ mogya no mu a ɔhu ɔteneni a wɔnam gyidi so agye Yesu Kristo mogya dwumadi a wɔadi no sɛ wɔnyɛ bɔne wɔyɛ ɔteneniani enti ne yɛfrɛ yɛn sɛ the saint ahotewefoɔ hallelujah Amen. enuanom wonwu ansa na yɛafrɛ sɛ saint hallelujah wonwu ansa na yɛtumi aka kyerɛ sɛ woyɛ ɔhoteweni na ɛnyɛ dwumadi bi a wɔadi
enye nyoma pa enye adoye enye bibia waye ne keso we doye hotwini we wune so debi no bia Yesu Kristo moja aten ho no krani awagie di no Yesu Kristo aten ho no wa pepa ne boni we yi bibia enti wa yeden wo yo hotwini e wo Onyankopon ni Onyankopon hwe no a ohwe moja na nu a wo humfum so bia wo no sei no Onyankopon aye agidifo na no na ye ka ho asem so Onyankopon fa nchen keke na mbo Onyankopon de ache na ye boni ne bibia no wa pepa enti na nim no ye ya de bonyefo ye ya hotrefo amen 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 akenka sama akenka wo Yesaya no a kire yen se Onyankopon na so amfitiye nsa anyetia na ontumi mbo onimpa efrese onimpa na mumuyo onimpa ne bone onimpa ne mapa ne mabone awaye nti ama eka bi abeda onu Onyankopon ntim enti ofra Onyankopon nti afei so sebosu a Onyankopon nti ofra Onyankopon ntumi nje no ena meka abeda onu Onyankopon ntim nti Roma for woman no etimiansa gichemedu ni miansa kire yen se yena ye bone ni Onyankopon ni nyam aboye enti se na ka dia na chese esinia Yesaya ekaye ewati do num kron no si hallelujah Onyankopon ni nyam aboye fi se ye nyu Onyankopon te ba de atiti eka bi abada ho eka kokrodo praise the name of the Lord amen and the Bible kire yen ewo John nsempanu etinkon enchichemu eduasa ba ko se Onyankopon tie adebonyefo mpaibo hallelujah amen Onyankopon tie adebonyefo hallelujah amen enti se ji Onyankopon tie asem se adebonyefo hallelujah amen enti se ko ba se so Onyankopon betie nya ya na nya e friend bone no o se hu bibi praise the name of the Lord amen dia ba ne bone sayena ye ka bone asem a ye kan ya no bi de ne ko we wono mensa we opemba we wedi ewu we oka ye obi a we wi ade we odi atro we ye betu aka no me bebrebe ma no kuresemini Bible kire yen se sa noma no enye bone enti obi edi ewu no ye ewurika de no se enye bone na bone ne de ben bone eni anye ndie amen hallelujah amen yanji de ben ndi yanji Onyankopon asam endi bone ne se yanji Onyankopon asam nia Onyankopon aka no yanji ndi se ye no kore ya drum ye na hallelujah amen Onyankopon aka asam Onyankopon ahyebo Onyankopon abokoko na so ni popa ni sirem kasa sas die mengi ndi enyese we anukura aka wakoma mu no se wadwumi ya wona ana enya de agogi tum dia brother Branham say na chese udidi Onyankopon atem hallelujah Onyankopon aka nasem Onyankopon ahyebo Onyankopon abokoko na so ni bada se ni klinika se sa die enye no kore ana ne ye ne senkan bi e pa kire se woni Onyankopon nya adwen a na chese udi Onyankopon atem hallelujah amen adentia efise anye ndi no e kire se wo bufa Onyankopon ni pedua ne ye bia se nya wote no wo bufa so efise Onyankopon onu ankasa ne nasem ifiti ase no na asem wo ho na asem ne Nyankopon na asem ne ye nyame amen niti Nyankopon a na asem a oye onu ankasa no se wo busa asem na nimtia hallelujah ye betumi aka keken se wo bu Nyankopon enimtia amen praise the name of the Lord amen ya ko John woman no etimiensa gicheme biasa mensa ho a Paul ka kire se nya waje Onyankopon adansi dei atomu no anania waje Yesu Kristo a ofri Nyankopon ho onye Nyankopon egu ama na adansi dei atomu no waje atomu no
wo si onyankopon asem so dua se onyankopon yɛ ɔnokwafo hallelujah enti Yesu Kristo na asem ne bɔhye ne kokobɔ ne bibia ɔde bato no ɛyɛ onyankopon hallelujah enti sa wo gyitu a na wo pa kyerɛ sɛ onyankopon yɛ ɔnokwafo hallelujah na mbo so wan ye ndia na kyerɛ sɛ wo pa kyerɛ sɛ onyankopon yɛ ɔtorofo. Praise the name of the Lord. Amen. Na ba sa de a Bible ka kyerɛ sɛ ɛno a nya wanje Yesu Kristo ndi no wanje Yesu Kristo ndi no hallelujah ɔwɔ nkwa na nya wanje ndi no hallelujah nkwa abɔ no ɛfiri sɛ wanje onyankopɔn ba wɔyɛ nkwa no ɛden ɛndi. Amen. Hallelujah. Amen. Ba sa de a na kyerɛ sɛ bɔne ama onipa ayɛ onyankopɔn tamfo ɛnam sɛ nti na wontumi nkɔ onyankopɔn nkyɛn wofra ɔnte hallelujah wonni onyankopɔn nsɛm atete ɛfiri sɛ wobu sɛ onyankopɔn yɛ bɛbɛn ɛyɛ ɔtorofo hallelujah amen. Bible ka kyerɛ yɛn John kɔ na ɛti mmiɛnsa nkyekyɛmu aduasa nsia sɛ obi a wanye onyankopɔn di no hallelujah ɔni nkwa na mmom onyankopɔn ebufuhyew yɛ den ɛtaa no so hallelujah ɛyɛ sɛ onyankopɔn ebufo kɛkɛ na mmom onyankopɔn ebufuhyew ɛtaa wo so. Praise the name of the Lord. Amen. Ɛnam sɛ nti onyankopɔn mbere abesenko nyinaa no ɔbɔ kwan bi to hɔ sɛ ne mma ana ne nkurɔfo a wɔyɛ ne nkurɔfo ana wɔdɔ wɔn no wɔbɔ kwan bi to hɔ sɛ ɔmo wɔ bɔne mu kura nkɔ a ɔmo betumi afa saa kwan no so aba onyankopɔn. Hallelujah. Amen. Ɔmo eyi saa bɔne emu ɛbɔre na bɔne mu ebufuhyew no ɔmo betumi eyi efi hɔ ɔmo betumi ɛde mpatadeɛ bi aba ɛbɛma Nyankopɔn ɛde saa bɔne a ɔmo ayɛ no akyɛ wɔ. Hallelujah. Amen. Saa kwan a ɔbɔto hɔ no sɛ ɔmo de ɛmoa bɛbɔ afɔdeɛ na ɛnam saa mmoa mogya no so a nkwa ɛwɔ mmoa no mu no edi ama wɔn ɛnam sɛ ɔmo ayɛ bɔne nti ɛsɛ sɛ ɔmo na mu nanso onyankopɔn ɛfa nsianemu a ɛyɛ afɔrebɔde a ɔmo de ba no ɛyɛ nnwan ɛyɛ nantwi ɛyɛ mpɛpɔn ne ɛyɛ no so ɔmo de ba ne onyankopɔn ɛnam so ɛyɛ den ɛde ɔmo mfom so akyɛ wɔn. Yehu saa nkurɔfoɔ yi yɛ Job ne Abraham na edikanfo ama bɛ nyinaa ansa na Mose mmerɛ kora baba no na saa nkurɔfoɔ ɛyɛ saa deɛ ɛnam sɛ nti Job tumi egyina so ka sɛ ɔnyɛ de bɔnyɛni wɔn mmerɛ amanehunu turo no a ne nkurɔfoɔ ɛka kyerɛ no sɛ ne nafofoɔ ka kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔde bɔnyɛni nti na aba no saa ɛde ntia ɛnam sɛ Job hunu sɛ onyankopɔn kwan a wabɔ ato hɔ nhyehyɛ ɔde ato hɔ no wɔadi so pɛpɛɛpɛ na sɛ onyankopɔn na de ba no onyankopɔn yɛ obi a wɔte ne deɛ wɔyɛ onyankopɔn so wɔnyɛ nyinaa enti ɛfɔbuo bi ɛni hɔ ma no. Hallelujah. Amen. Na sɛ Job ɛnam ɛmoa mmerɛkyie ɛne nantwie ɛne ne ɛkeka enwan mogya so ɛbɔ afɔdeɛ ma no bɛyɛ tene ne a hallelujah. Amen. Na Yesu Kristo mogya agu yɛ no sɛ yɛn nso yɛfa so a deɛ bɛn na yɛn bɛyɛ. Hallelujah. Amen. Ɛnam afɔrebɔ nti ɛma Israelfoɔ daa na daa nyinaa no na ɔmo de ɔmo afɔrebɔ ɛkɔ onyankopɔn asɔre fie nti da biara ɔmo bɔ afɔre mprɛnsa na ɔnkron bi mmienu na nwumbere deɛ no ɛyɛ bi mmiɛnsa no mmiɛnsa hallelujah ɔnkron no mmienu ne yɛfrɛ sɛ no mmiɛnsa ɔmo bɔ afɔreɛ to obiara wɔwɔ afɔrebɔ deɛ ɔpɛ sɛ ɔnyɛ wɔde kɔ ne ɛbɔ nti daa na daa nyinaa onyankopɔn asɔre fie no ɛfɛ sɛ afɔrebɔdeɛ ɛnsa ɛngyae wɔ hɔ da. Praise the name of the Lord. Na mo kɔ saa afɔreɛ yi ɛde pata onyankopɔn hallelujah mogya na ɛwɔ mu no na ɛdi ma wɔn ɛfiri sɛ Bible aka kyerɛ yɛn sɛ sɛdeɛ mmara no te no ade nyinaa yɛde mogya na ɛte ho nti sɛ mogya ɛngu a bɔnefɛkyɛ ɛnni hɔ. Hebrefoɔ nwoma no ɛti nkron nkyekyɛmu edumienu hallelujah. Sɛ bɛn sɛ ɔsomfoɔ bi ɛkɔ ɔdenafo abɔde ɛkɔ na yɛdware aboa yi na yɛde ne to afɔremukyia no so a na
abo de nsa eso sa abo no mu na sasofo no ana esofo no ede sekan eto abo no minim na abo no mogya no ehwiegu na abo epre na mogya no kwapo bi epepa na egu sa osomfo no ho a o wa rehim wo na kuma mu se senya onyankopon agye na for body no ne mfom so no ye den onyankopon ede ache no amen yawo afi biara embra Israel sofopani eko onyankopon anyinwa ani hallelujah amen yefam day of atonement na saada no ba sofopani no eko bo afode ema Israel menyina na so oko konkron bia ho koye saade no na odi afobode no ko di mogya na peti pamada kan so na owie na otumi sign ba Israel ni bia nim se onyankopon e de oman no na no kwa so pro info so eden odi ache no nanso na ye kan se fache a nyankopon ti omobɔ ne ti che wo nyina akiri no se eye dada aforbo ana nhyiemu aforbo ana eye afibi aforbo amobɔ a ni nyina akiri nyankopon ti cha wo no omoda so eye adebɔnyefo efiri sɛ Hebrew for ma no eti edu jitem bi ba ko ekire yen sɛ sanya osofo bia egina ho obo afore daada no edema nkofo no obo sa afode no efiri obo no embere so ana emra no efiri sɛ sa afore na obo no enyi bone no eden emfi ho kwa onyankopon de bone na che ho nanso esu ana sɛ omo ya de bonyefo no eda so wo yaka ebia wadun baye ona baye mfene se obi ebu omambra so enti yedne koto efiase efi se we bu oman namra so se no suma ba so mo efiase no ewie na olipia brofum de ka se oye ex convict oye obi a waye den waye de dwini adansi na ka se ex convict efi se ye wo adansi die se ofom abaimra empo akoba no se wada hono class of omampani eden mfom so chem na yeyi nu a eda so ewo ne krata so se wada hu ye ben wo ye obi a wa den mafom hallelujah nti wa ye odwedwani praise be to the name of the Lord amen enti betumi aba se onipa ye de obone be chewo na so ye de chewo ni na ekiro no hallelujah ye wo adansidie a ewo ho che se woda so yo de bonyeni nanso che na ye de achew praise the name of the Lord amen sa enhihyeya onyankopon ene ne man enkanka Israelfo a Moses edi wenim hyehyeye no eye apama edikan eno na omoye wo Sinai praise the name of the Lord amen enti so omofun a omoba pata nyankopon wombra omudi aboa mogya na aboa nkra no edi ama won hallelujah now so we nyina akwoso no Jeremiah ehye nkom se onyankopon ose obeya de foforo onyankopon se obeya apam foforo onyankopon se oni nimpa no ebedi no kwan foforo so hallelujah eno ne se ebeba se ne mra no obekire won akomem emba se obi ebe se obekire won se we ye onyankopon betwere embra no won ankasa gidifo na akomem na ba sa na wo mobone de wo de beche won amen se no de che won dadaada na ye nko a na bo mfom so o ma ye ne bonu o ma ye no se on kai ni biem eche se onyankopon beyi sa mfom so ana bone no nsa ho bia no beden obeyi efri ho amen we ni onyankopon apamwa etikan a ono odiye praise the name of the Lord amen nti eba no sa na onyankopon so obobu ni mbabim se nyomo ye no obeyi efri ho entia won biem hallelujah obonefo no entumi engina so enye bibi ntia ho efri se ono onyankopon no we ye efri ho da ben na sa die ebeba na kwan ben so no onyankopon befa ayesa
onyankopɔn nkomsha eba free Jeremiah ho no ebe mu wo Jeremiah ti eduasa baako nchichemu eduasa baako ekopim eduasa nan hallelujah ose no mo bone de menkai ni biem adenti no wanka efise wo hu bone no kra ya pepa hallelujah moja no anu no bone ne fiber ni bibia. Praise the name of the Lord. Amen. Sa onyankopɔn komhye yi ebanu wa mra onyankopɔn esuma Yesu Kristo bae. Praise the name of the Lord. Amen. Na Yesu Kristo bae ne dwumedi obedi nyina no obono tofa. Wa mra wo kodi dwuma emu oduro kese e wo Calvary. Embra wo soa ye friend sen asenwie yi embra ye hwe no ye na kadakade embra ntampe na de ba ho ne wo soa ni na ko Calvary. Hallelujah. Amen. Na manihuni na echi na so kan se mewie. Na mra wie no moja na wo hwie ye no sa Bible ka kire se moja ngu a bonfa chembo enti moja na wo hwie gu ye no eno na edi ma adasama. Praise the name of the Lord. Amen. Na nya wo kan se sa moja na edi bonfa che edi ba. Hallelujah. Sa moja na epata nyankopon ma odi cha ogidi ni bia waye guho ama waye se dwuma ama da samanyina nanso ehun faso a wo mu no ewo ma dudu a omugidie. Amen. Hallelujah. Gidie so na yefa enya sa adodode ene mfaso a ewo Yesu Kristo wu a wo wi wo Calvary no ebi ne san yenya ayaresa yenya nkwaje yenya asomdwe yenya fahudie ewo Yesu Kristo mojamu every obonsam hyehyɛ enna bibiara obonsam aprato yenso ni nyina no ewo me Yesu Kristo ye no Calvary na sɛ yensa baka na agye sɛ ya gye di sampa dwumatia Yesu Kristo di no Calvary no me ana wonti na odima ho. Amen. Ewom sɛ wa ya ma adasa manyina sɛ wan die ndi a ehun faso ni ho. Hallelujah. Enti ewom sɛ Yesu Kristo ewu wo na amane ewu amayen ni moja na ohwie egu na ohwie ma adasa manyina na dodo a omobenya bone fache na onyankopɔn ade ache won no ene nkofo mbagye edi. Edi atoso biem nkofo a omobone ya bepepa na yie firi ho a onyankopɔn enkai biom ni eye nkofo a omagye edi se moja na ohwie egu ye no eye omobone nti na moja na pepa omobone. Amen. Hallelujah. Na nam se nti onyankopɔn ama omo ewo moja ya ase so onyankopɔn twa na omoja na ase a wo humfum so bia. Amen. Ebetumi abase wo mfefo ebetumi abase adasamba ebetumi abase ufiefo kropo betumi atena omo nsa so weyi oye sei no mo hu no na enam se wo onyankopɔn moja na ase nti se Yesu Kristo moja na ehwie guma wo ase dia onyankopɔn hwa a wo humfum so bia wo. Amen. Wo se we bu pim. Hallelujah. Emfa ho ni adasamba beka emfa ho ni obonsam beka emfa ho ni nkrofo beka. Hallelujah. Kan ni abasan kwada wote saa na onyankopɔn Yesu Kristo moja no apepa saa nyama nyinara nti onyankopɔn ombu fo biem. Hallelujah. Amen. Nti onyankopɔn fo bane ne nche wo keke moja na wehwie gu no enkata wo bone so keke na moja no anu no bone no we yini wa refi ho. Hallelujah. Eti say bibi aka obi atade mu na wakofa bibi aye friend say parazone. Hallelujah. Amen. So odi rensuo mu na say parazone tu ni ba sanke kan wana ewo atade mu no enunum nkekan wana ne ye bia na de nyina nti oyi ho fie ho bia atade na emu ayekọ atade na emu ayegon no enam se moje na bobo ekwe ye hu bibia biam nti ye hu mfonso ye hu kekan we biara ewo ho adenti a parazone no apepa nti Yesu Kristo moje no eye bibiti sa parazone na apepa bone kekan we biara akeka odidi ni. Hallelujah. Na ni na betumi aba na chese obi oyo de bonye ni wa jedi se Yesu Kristo ye sade e ma no. Hallelujah. Amen. Enti Paul ewo Hebrew form man e ka kire yen se etidu chemdu ba konkopum du so ka kire yen se ewo me se
osofu pani ame asofu pani fo no da na dan no mo bo afore no mo ntumi entu bon nase efi se sa afore body no entumi enye dan enyi boni mfiri ho nanso Yesu Kristo de na fa bia obo preko pe no hallelujah to bi wo mu a etumi no no mbone nti wo ye no preko pe hallelujah na enam no so ema Onyankopɔn enkai wo boni biem sanya wo hye nkom ewo Jeremiah hallelujah ena Paul so ka kire yen ewo asomafo nyuma no eti dumiensa ntichemu ediasa motwe eni ediasa nkrom se yenam Yesu Kristo din so gide wo Yesu Kristo ebe ma yenya fa hodie enya no nko a na mbom bibia Mose emra no entumi anyo no hallelujah Onyankopɔn ebu nam gidie so bebu obi bibia ro begye di no obebu ni bim efrinia ye Mose mra no entumi anye nya Mose mra no entumi anye ne se etumi ekata bone so nanso entumi yi bone ni mfiri ho nanso se ye gidie a Yesu Kristo moja no enye se kata so keke epempa bone yinara enti bone akwa ne bone ni aye yinara no Onyankopɔn yi firi ho ti Onyankopɔn hwe ye wo Yesu Kristo moja na ase a ohu se mfumso bia yeden eni ho enye bibia wo be ye na ye bibia obi aye na mbomnya Yesu Kristo ono ankasa yeden waye amen umpai ba wo bo eye kama mwa de dia wudie eye kama usika wo de boa eye kama dwumadi a wo ye ni na eye kama na sanyo mani mpiere yiwo a ebetumi ayi wo boni afiri ho gise gidia wo se Yesu Kristo yeden waye ti sa dwumadi edikan se sa gidie no edikan a na dwumadi na ese eto aso nti emfa wudi wa soreko emfa wadoye emfa afode a wo bo emfa mmoa wo bo anusia ne nyanka hallelujah mani ndi wo kan na mbom ba begina bia wo begie di se Yesu Kristo moja no hwe egu amen Bible ka chen se obi biara wo begie di no sabra no hallelujah Onyankopɔn ema no fa hodie Onyankopɔn edi ne bone che no amen praise the name of the Lord amen on fa nche keke ne mbom moja no eden epepe firi ho nti onu Onyankopɔn eden ko se on kai ni biem hallelujah amen hallelujah amen and I'm saying to the world ka say mumma yenam akokuduro so yenko Onyankopɔn ahen aduma hin wenani praise the name of the Lord on ka say yenko ho keke wo hallelujah amen o se yenam akokuduro so sanya me kan no se obi ekɔ baby no tie prim ebetumi aba say wo kɔ obi ti say ohini animu a fede kakra ho ne suro kakra ho nanso sa ohene ba eba oyakwara akura wo na prim omu se bibi ho etwa ho efi se wo nya ogina so oye ohene ba amen praise the name of the Lord amen enti se ye betumi akwasa de a ye bi se ho se hallelujah amen kwa be so ne betumi akọ mo me hwe se Aaron osofupanin ana osofupanin bia odi oto aso eba ye so obekọ sa bebia adom ahimbo no ewa eye kronkron bia na wo ye hihye bi odi biribi so ansa no watumi akọ ankoba sa okọ abayeden Onyankopɔn bekunu hallelujah amen and I'm saying edi kan no ye tware sunkum bi praise the name of the Lord amen na fe ya hihye no goso wo ntade a Onyankopɔn nankasa hihye sa ye mfama no eto so biem ye brebuhwam ayeye anointing o ye disra no efri netifni ebesra hallelujah na fe ono nankasa kasa sofopani no obo afode soronko ema ono nankasa no ansa na gwewura wo hallelujah amara sa Onyankopɔn beku hallelujah amen na Paul ka che say yen so yen wura sa ho yen ya Bible ka che say ya wunya bonim hallelujah na emumunomu na ye maame enyi sa nyan nti yen na ye de bonyefo hallelujah no Onyankopɔn ni nyima aboye no o se yen wura ho kwa be na betumi akọ
Hallelujah. Say ya hwe Yesaya enwoma no etinsia gichemba konkopem e friend saying miensa. Nsam kra bo dia afedie Emmanuel mu din kase maye. Sa nkenkan kire yen se Yesaya Nyankopon ma no ediye na ohun Nyankopon a woti na hingwam oso wo hwe na kyese na ye pagya no akosoro na abofo pon a ye fa won seraphim. Hallelujah. Na ebe no. Praise the name of the Lord. Amen. Na de ba kwa wo sa abofo pon ya mo wo sa ediye nu se no ma tabansia no omo de mienu akata omo nan ho a ekire se omo ati ahobrase ebe Nyankopon atoso mienu de omo gina na mo nya edi soro no omo de akata omo anim ene mo Nyankopon anum nyam na ne kronkron yenti omo ntumi yere omo ntumi ehwe no nokra John odini no catch yen say embra okọ Patmos esubra na ayo so no catch yen say embra wo hu Yakopon no wo yi hu say ohwe Yesu Kristo anim nyam no ohwe ase na mpo no te so obi a wawu na sam che so obi ani wo betumi ahwe na nyom nyam ne no kronkron ye. Hallelujah. Enti abofu ya omo ken abofu nkaifo ni nyina no omo ntumi hwe Yakopon no kronkron ye bo mo ye wonda o. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Enam ne kronkron ye. Enam ne nyum te muntu hwe. Hallelujah. Na sasa na te dia. Se sei na abofo pon entumi entwe Yakopon anim ya. Na nyanya ya wo ye banim. Ya nyenye sign wo emumuwam no ya be da ne akpon ya be. Hallelujah. Amen. 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 But Abraham kasam kakrebi ewo se obi ni yesunsanso a ewo nipa so ya kan bo fa or say influence of one another. Praise the name of the Lord. Amen. 1962 October bosmenu de etoso dumiensa o kan sasemi na o kan we efa ediya Azaya enyaye o mbre hu Nyankopon wote na hingwemu o say Seraphim for no omo ye nkrofo me de omo hye afode no nti sa afode bia e de bra Nyankopon no sa Seraphim a omo ye abofon omo na ebe Nyankopon omo na eje na omo hye. Hallelujah. Na omo nam sa afode boy sem so ade ati nia obesom ya osomfo no mo ati no. Praise the name of the Lord. Amen. O say sa Seraphim foi ana Seraphim abofo yi omo chen abofo nkaye nyina omo ya abofo pon. Praise the name of the Lord. Omo ne nkwofa omo ben Onyankopon ahingwa no. Hallelujah. Nti so mo gi aforbodie ya na mo di Onyankopon e kire Onyankopon de ben ni pepewe a woye. Hallelujah. Enam senti omo katomo nim efrise boni biade ni wo ba de ebetumi ahwe Onyankopon. Praise be to the name of the Lord. Hallelujah. Amen. O say Seraphim for no embra Azaya nya say nyi ehu say omonam asodem ho na omutuko na omoba. Hallelujah. Na omakatom nim omoda tabani na katom nim no mutiatie mu kon ni Ewurade. Hallelujah. Amen. O say bia obadwin say oh na omoka me keke. Na Isaiah na dance je ni kire say omutiatie mu no e ma so dan me fat me den e wo so. Nti ubehu sanya na ye first say omutiatie mu no sanya na ete. Hallelujah. Yakosu bi mu a but Abraham kire say sa abofopon ya omo ben Nyankopon so mo tumi hwe Onyankopon anim enem na enum yam. Hallelujah. Omo ye boneda omo ye bibiada. Hallelujah. Omo na ben Nyankopon omo na eje Onyankopon afọbọde na yahye. Hallelujah. Na won entumi hwe Onyankopon anim nyamanimu a. Hallelujah. Omo de omo ataban ne kata omo anim eye sa akatafo so nko na mo de kata omo anim.
Praise the name of the Lord. Amen. 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 Na dada ina no mu gina Yakobon anim. Amen. Amen. Osina say na te dia na yen a yewu ye bonim yen se ne wo ebumuro mu no. Hallelujah. Akataso ana akatanim ben na yehia a ebetumi nyama ya dan yakọ Onyankopon anim ahingwa anim. Sanya Paul ekan say mumma yemfa kokuduro yemfa nkoho no. Praise the name of the Lord. Amen. Sabofo pon ekwa omo hu popo. Hallelujah. Ehu omu. Amen. Ene mo Onyankopon no nyanti. Praise the name of the Lord. Enti yen ye bai dan ne akọ. Bere bra no se mumma man kanche mo prekope. Hallelujah. Amen. Nya ye wa ebetu ile de kata mama yen kwam ya ko Onyankopon ahingwa anim. Ene Yesu Kristo moja. Praise the name of the Lord. Amen. Yesu Kristo moja no esombo. Yesu Kristo moja no eyema Yankopon. Praise the name of the Lord. Amen. O say Yesu Kristo moja no behwegu ye no wa mfa ma abofopon. Hallelujah. Amen. Omo yambo won ye no Yankopon bo yen. Na Yesu Kristo moja no hwegu ye ohwie ma yen. Praise be to the name of the Lord. Amen. Enti say baba behu ana yen kai bibia kwa na ehu Yesu Kristo moja na ye kwa ase a moja no enunum ye boni na eyi free ho. Ti Yesu Kristo so ohwe Yankopon hwe Yesu Kristo moja ni mu a ohunfu so bia ewo. Amen. Say nti na ye esarfo ana ye ahotrefo ewo Yankopon anim. Ti ebetumi akọ na ebisa. Nti na Paul ka say mo ma ye nkọ de ben menim mo ma ye nkọ na kokuduro mu wo Yankopon ahengwa anim. Praise the name of the Lord. If we say ye wo Yesu Kristo moja odima ye. Ye Yesu Kristo moja oyi boni bia akwa. Yesu Kristo moja opa ye slate no so ma Yankopon hwe Yesu Kristo moja ohunfu so bia we nche. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Mama man kan kakra na yemfin twato. Where Branham say God's only provided way of worship. O say okwan ba kumpa da ko. Kwan ba kumpa Onyankopon aboho e di ama na somfo. Nasa na making kan no o kan we year 1965. Hallelujah. Na o preach sa message nasa na making kan no mo mayan kan bibi. Me church mu kakra. Se Onyankopon eni na somfo be hia efri Job mbere so ebepim sa mbre yi. Hallelujah. Inshemu dan ana inshemu bia ba ko pe na ho. Praise the name of the Lord. Amen. But let's say na se Job awu de dada. O Abraham abesen ko. Jacob abesen ko. Moses abesen ko. Omo dan mu sisi na wo hifa na be ko hia. Praise the name of the Lord. Amen. Ti bia ba ko pa Yankopon hia na somfo. Emem hifa eni moja no ase. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Enti se Job ekono hallelujah okoso Yankopon odi de beneko odi moja a eye abo moja sa na Abraham ye sa na Mose ye sa na nkofo mo kan hu nyina eye ya kopim se Yesu Kristo bae. Praise the name of the Lord. Amen. Enti sa somfo no Yankopon baji won omo ne Yankopon benya nkutahudi mapa e wo se omo ba re de moja bi ase if you say moja ngu a bon feche eniho ene so nipa ye bon oya dibo ye ni nti na betumi apata Yankopon ma wenyi Yankopon enya e friends nkutahudie ni se e wo se moja nba ho se moja ne ba eyi bone no efiri ho ma Yankopon tumi de Yankopon ni ndi nkutahu ente e moja na ase ya mbre yi so hallelujah Yesu Kristo ba no na John suboni ni kan ne se we ni Onyankopon we gwa mba wodi de ban wodi wiase boni na de eche hallelujah. Amen. Enti Yesu Kristo na sa tibia no ebe mu nti Yankopon ka se we ni me do ba me do hallelujah na nimu na meni so hallelujah enti obi bia be ko Yesu Kristo mu no ono eso Onyankopon anim oso Onyankopon anim se moje na wo hwegu ye no Onyankopon gu ama moje na hwegu ye no ayam patade a Yankopon hu a reden na ni so osomfo no. Praise the name of the Lord. Amen. Yesu Kristo nye Yesu Kristo keke nya ama Yesu Kristo ye Yesu Kristo ana no wo fa so ma osomfo owo sambre Yesu no ane ye de ben eye moja wo hwegu ye no. Praise the name of the Lord. Sunday ye kan wo Hebrew for woman no one de o hwie moja ngu pre ko pe hallelujah
na wo dia madudu a omugidi se wa ya ma won nti se ko moje ya se a otumi edemaye pero nam ka kire wo ha o se God's only provided way of worship sanya me kan 1960 man kakra o se Onyankopon kan se ma fa sa dinyi na weyin akoye pon bia obia betumi afam na baba yeden wa baba some hallelujah oni na ebusuya oni ni fie oni ni bibia mehia won ewo moja na ase senya na eti ewo Egypt embrace no Yesu Kristo kan se moja na meda me ma osefo no yeden nti moja no na ema Israel busuya ku omo ho no yeden enya oputi won bi amen hallelujah amen oso namre sa na eti amen Onyankopon hwe Yesu Kristo moja ni mu a obu ogidini ane osomfo no obu ni bi na so obehia osomfo na ne di nkuta ho a efata na ye Yesu Kristo moja no ase enya so ben kase bia yesi na enye kokuo bia obakwa akoshem na ye bibi papa bia obeye na ye ndwuma papa bia obeye na Onyankopon behwe so Onyankopon hwe moja no praise the name of the Lord na nyatene say enembre yinkofo eguso ase osom de na so makoma mu no omunje sa sabi ndi say Yesu Kristo moja no na eden eye nia Onyankopon ehwehwe omu free so so bu Onyankopon hallelujah amen hallelujah amen omunyi akrado say omode wo ho be wura Yesu Kristo moja na se efisa wo ko ha sanki kan won wiase daru na ina de na so je nti nkwafo pese omunante sa emumulo no mu na omoda so ye de eso Onyankopon ani nti ne ebo afore ne kwa kwaji bambo bi ne kwa kwaye weyi ne ya abaye ne ye sei ne ye sei ne ye nduma kutu enso ye nye crowd say hallelujah amen moja na Onyankopon hwegu ye no ye kondo bi ene ye mfonso bi no ye be mana eden ye be mana papa praise the name of the Lord amen hallelujah amen sa moja na papa sa bone na hallelujah se moja no enyi sa adani mfiri ho won fa na Yesu Kristo men na empapa mfiri ho a ne obeye bia eyekwa praise the name of the Lord enti Yesu Kristo moja no sanya meka no dwumedi odi ni se odem from so che praise the name of the Lord on fa nche keke opepa onono borie ne nkawa biara ewo nipa abrabomu nya wa ye na nya bebe okepani nyina afiri ho nti so Onyankopon hwe wo Yesu Kristo moja na ase a oni mfurso bia boni ni bi ni ho na wa kai sa wo yes adi amen na mbom sa wo mfa nwure am Yesu Kristo moja na ase na wo de nduma na wo doye na wo nyim se wo manim ene wo nim de na ekeka na wo ka bi dia praise the name of the Lord na kire se wakase wa ho de na wo ye na nia ye kan ni se nia Onyankopon asam aka no se ko ba ni se wo de wo ndi ana utim ya na wo free se Onyankopon ya ni ye ti wo betu ya na papa na obi bibia ho aton baba ni sa na kire se wo da so ti anye ndim wo ngu Onyankopon na wo da so ye Onyankopon tamfo praise the name of the Lord amen na mbo mu se Awurade me jai ni na emu no kurani menu ho me di ni na ba Yesu Kristo moja no ebepepa na Onyankopon hwe wa ohun fumsuo bia ho na wo betumi di akokuduro ane nam ye akọ Onyankopon ahemwe ni Onyankopon hyira amen amen mbo mpae Awurade Onyankopon da wase amen wasama ba yenche Awurade moja no nko ana wo hwe tinya dom na yedi bibiara beje megu anase na moja apepam fumsuo biara ama yaniwo enyankuta hudi a ebetna ho menti etumi aba wa hengwa nim da na da nyinara yeda wase wadoma wodi ama ye boaye Yesu Kristo dimu na ebo mbae